अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहम्दु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल नील पटेली से आपसे मुखातब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक इंफॉर्मेटिव सा आपको लेक्चर दे रहा हूँ। दुनिया में बड़ा अजीब मजाज है, फितरत का भी और आपका भी। आप कुछ सोचते हैं, फितरत कुछ और सोचती है। आपके फैसले कुछ और चाहते हैं, जबकि फितरत के अपने अटल फैसले हैं जो बदल नहीं सकते और वो अपने हिसाब से तय होते हैं। ऐसा ही एक वाकया मैं इत्फाक है जिससे आप सुना रहा हूँ। दुनिया में जुआ खाना एक बाकायदा जुए की मईशत है और जुए खाने के बड़े बड़े मरकज हैं। कभी आप चले जाएं चाइना में तो हांगकांग के करीबी मकाओ अब तो चाइना ने ले लिया है, किसी ज़माने में वो वलंदेजियों के पास था। तो ज़ुहाय के बिल्कुल साथ ज़ुहाय में अगर फिर रहे हो तो ज़ुहाय पे एक जगह फाटक बहुत बड़ा लगा हुआ है, दीवार, वो वहाँ से रास्ता जाता है कि इट इज़ द स्टार्ट ऑफ ज़ुहाय। वहाँ से आसानी से, वो जजीरा है छोटा सा रास्ता ऊपर चढ़ता है, तो वहाँ से आप आसानी से जा सकते हैं। पहले तो वीज़ा लेना पड़ता था, लेकिन अब चूंकि चाइना का पार्ट है तो वहीं वो एजेंसियां आपको ले जाती हैं और चक्कर लगा। तो ज़ुहाई में मुझे याद है 90s या 2000 के बहुत शुरू में मैं एक जुआ खाने के बाहर खड़ा देख रहा था कि लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। कोई एक लम्हे का वक्फा नहीं था। इतने ज्यादा लोग जुआ खेलते हैं, मैं परेशान हो गया। आखिर मैं डरते डरते, भले जिंदगी में जब काम ना किया हो, जरा डर लगता है। मैं डरते डरते फिरता हुआ एक छोटे से जुए खाने में घुस गया। 200-400 मशीन लगी हुई थी। मैं एक मशीन के पास खड़ा हुआ, कहने लगे जी इसमें पैसे फेंके। वो पैसा गिरेगा ना तो वो लगता था नीचे जो ढेर लगा हुआ ना पैसों, उन पे पैसा टच ही करेगा तो वो सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे। वो बिल्कुल ऐसे गिरने वाले थे। मैंने एक पैसा फेंका, वो वो जो चाइना का पैसा होगा, वो जो भी था एक डीएम फेंका, कुछ नहीं हुआ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा ये तो गिरने वाले थे कि क्या हुआ। मैंने दूसरा फिर ताक के फेंका, कुछ नहीं हुआ। मेरे 2 डीएम ज़ाया हो गए। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि इकट्ठे 2 डीएम मैंने ज़ाया कर दिए। इस दफ़ा तीसरी दफ़ा मैंने डीएम फेंका तो मैं खुद उस मशीन से जानबूझ के ऐसे जैसे गिर जाता है ना आदमी, तो टकरा गया। अब मेरा सिक्का और मैं, वो भैया को दोनों टकराए जब, तो चंद सिक्के आ गए। मैंने देखा वो 5-6 थे। मैंने कहा चलो बचत भी हो गई। तो एक पन दो का चले वापस। वो इतने में एक बंदा आके मुझे वार्न करने लगा कि ये तुम क्या हुआ। मैंने कहा मैं गिर गया था। कहने लगा नहीं, सही होके खड़े होके कर। तो मैं समझ गया कि ये फॉरेन एक्शन ले लेते हैं। तो अमेरिका में एक वेगस, लास वेगस बड़ा मशहूर शहर है। उस शहर को 100% जो उस शहर की मैशत है वो जुआ खाना। दुनिया के सबसे बड़े जुआ खाना वेगस ही में आपको मिलेंगे। तो मैं जो वाकया आज सुनाना चाहता हूँ वो वेगसी का वाकया है। हुआ ये कि 2 दोस्त थे। एक का नाम था केन और दूसरा था नेस्लर। ये दोनों फिर रहे थे मेरी तरह, जैसे मैं भी शौकीन हूँ कि देखा हूँ जुआ होता क्या है, खेलना ना सही। तो ये वहाँ जुआ खाने के देख रहे थे कि अंदर क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने जुए की मशीनें देखी। इसमें छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं देते। जैसे मैं तो जान के गिर गया था ना, जैसे तो मेरे गिरा हुआ नज़र आता। और अगर वो महसूस करते कि मैंने जानबूझ के ये किया तो शायद मुझे तंग करते। चुनाचे वो वहाँ पे फिर रहे थे। ये शायद जनवरी 2011 का वाकया। तो उन्होंने एक मशीन पे देखा कि उसकी तारों में एक बग, कीड़ा या खटमल वो फिर रहा था।
انہوں نے اس کھٹمل کو نکالنے کے لیے ایسے تاروں کو چھیڑا، اور وہ جب تاروں کو چھیڑا گیا تو وہ مشین حرکت میں آ گئی۔ جب مشین حرکت میں آئی تو 2 منٹ کے بعد مشین نے $5 لاکھ اگل دیا۔ اب ٹیکنیکلی تو وہ ان کا تھا، لیکن چونکہ مشین کو حرکت میں لانے کے لیے کوئی پیسے ڈالنے پڑتے ہیں تاکہ اس کی تاریں حرکت میں، تو وہ انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ انہوں نے تو مشینوں کو، تاروں کو چھیڑا ہے یا کچھ کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے فوراً آ کے اسے پکڑ لیا۔ اب وہ جوئے خانے والوں کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے تاروں کو چھیڑ کے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے اور ہمارے فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے یہاں چیزوں سے۔ وہ بیچارے دونوں قابو آ گئے، پولیس پکڑ کے لے گئی۔ اب جب پولیس پکڑ کے لے گئی تو اگلے دن انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے، ان کے وکیل نے کہا کہ یہ کیا انہوں نے جرم کیا؟ مشین تھی، اس میں بگ آ گیا، بگ کو بگانا۔ اب اسے بگانے کے لیے انہوں نے تاروں کو چھیڑا ہے۔ ان تاروں کو چھیڑنا ان کا لیگل رائٹ ہے۔ جو آدمی جوئے خانے میں جاتا ہے اس نے تاروں کو بھی چھیڑنا، مشین کو بھی چھیڑنا۔ انہوں نے مس یوز تو کچھ نہیں کیا، کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے کمپیوٹر اور تاروں کے ساتھ فراڈ کیا۔ کیا فراڈ کیا ہے؟ بگ کو بگایا ہے صرف کہ وہ وہاں سے چلا جائے، اور تو کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک فطری جذبہ تھا انسان کے اندر جو ہوتا ہے کہ ایسی چیز دیکھ کے اسے بگانا چاہتا ہے، تو فطری طور پہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی جان بوجھ کے کوئی حرکت نہیں کی۔ تو ان کی جو حرکت ہے یہ بیسیکلی ان کا لیگل رائٹ تھا اور یہ جائز حرکت ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر مشین نے پیسے اگل دیے ہیں تو یہ مشین کا قصور ہے، ان کا تو نہیں۔ لیکن جب پیسے باہر آ گئے ہیں تو پیسے بھی ان کی ملکیت ہیں۔ جوئے خانے نے اس پہ کلیم بھی نہیں کر، انہوں نے تو پیسے رکھے اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ کہیں تاروں کو چھیڑیں، کمپیوٹر کے چلائیں اور اس کے نتیجے میں پیسے آپ کو ملے۔ انہوں نے وہ اس نیت سے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے بگ کو ریموو کرنے کے لیے، بگ کو وہاں سے بگانے کے لیے وہ تاروں کو ذرا چھیڑا۔ اب مشین نے پیسے دے دیے ہیں تو یہ ان کا جائز حق تھا، چنانچہ ان کے خلاف یہ کیس جو درج کیا گیا ہے یہ غلط کیس ہے، اور انہیں چھوڑا بھی جائے اور یہ رقم بھی انہیں واپس دی جائے۔ عدالت نے ان کے وکیل کا موقف بڑے غور سے سنا اور اسے تسلیم کیا کہ یہ بالکل انہوں نے جو کیا جائز کیا، جو رقم وصول کی وہ جائز کی، اور وہ رقم جوا خانے والے اس سے چھین نہیں سکتے، انہیں واپس کی جائے اور انہیں رہا کیا جائے۔ چنانچہ وہ مزے میں وہ دیکھتے دیکھتے $5 لاکھ دونوں لے کے اپنے گھر کو چلے گئے۔ تو یہ فطرت کا ایک اصول ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب کیسے وہ دے دے۔ تو آج اسی چھوٹے سے واقعے کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔